बेले बेले किसी चटपटा मसलादार तरकारी खावाई मन हुए जोटा कि इजिली कम समय बनी जाऊ जहाँ को आम अरुआ हाथ उषुना हाथ रुटी पिठा पूरी सबुद खाईपर सेमती गोटे डिश हूँ दही पोटल। आशा करुँच रेसिपी निश्चित भाव पसंद आसो। जदि भिडटी पसंद आसी तेबे भिडटी फुल वॉच करने अनुरोध रहा। तेबे आसନ୍ତୁ देखि नबा रेसिपी केमती बनिया होची। दही पोटल बनवाई एठी मु नेची 300 ग्राम फ्रेश पोटल। देखो जिते भी दही पोटल पे पोटल नौकरी बेसी बड़ साइज नेबेनी कि बेसी छोट साइज नेबेनी। देखो यही टाइप मीडियम साइज ने देखा भी बहुत सुंदर लगे। एबे आमे पोटल दी पट साइड मुंड को अल्प टिके काटी नबा। काटी साइला परे पोटल रु सब जाक चोपा को आमे छड़े नबा। देखंतु सब पोटल रु चोपा को मु छड़े नेची। चोपा छड़े साइला परे एठी देखंतु मु नेची गोटे बेलारे पानी। एबे आमे पोटल को कौन करबा ना पानी रे पकेकी धोई नबा। चोपा छड़ेला बेले किछि किछि चोपा पोटल लागि थाए सेटा को धोई देले सी सफा हो जाए। जदि आपण चाहिबे एला को स्किप मध्य करि परिबे किंतु मते टिके भल लागेनी सेति माको धोई निए। एबे आमे पोटल रो मझी को देखंतु एई टाइप रो कौन करिवे ना छुरी को पोटल मझी रु एमती दी पट साइड अल्प टिके कणा कर नेबे जहा द्वारा कि आपण पोटलटा भाजिला बेले तेलटा ता भीतर को जीवा सहित इजिली मसलाटा पोटल भीतर को जाई पारि थाए। एबे आसंतु करबा पोटल पे मसला प्रस्तुति। पैन टा टिके ओदा थिला सेति माको पोछि नउची। एबे एथरे नबा 2 चम्मच जीरा। आपण घर जे कोनसी गोटे नॉर्मल चामच को मेजरमेंट हिसाब रे नै परिबे। एबे एथरे नबा गोटे चम्मच धनिया, हाफ चम्मच पानमोहरी, गोटे चम्मच धड़ा राशि। आ धड़ा राशिटा देबे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। आ जदि आपण पाखे नथिबा आपण स्किप या को कर परिबे। छोट खंडे दालचीनी, 4 रु 5 टी गोलमरीच, 2 टी लवंग, गोटे अलैच, गोटे गुजराती। आपण जदि चाहिबे अलैच को मते स्किप कर परिबे। 2 रु 3 टी गुजराती मते नै परिबे। एबे हम एथे नबा 2 टी तेज पत्र, 2 टी सुखिला लंका। आ लंकार क्वांटिटी आपण के हिसाब रे आपण जति कि राग खाई परिबे। एबे आ कोन करबे ना हल्का टिके रोस्ट कर नबा। एठी मु गैस ऑन करली। एबे हमें एथिरे पैन को बसेबा। पैन को बसे कि मसला को टिके हल्का बा मधुरी भजा करबा। जदि आपण कड़ा भजा करूछंदी मसलार कलर माने कड़ालिया टाइप रो टिके आसीबो। ता सहित मसलार टेस्ट मते बहुत भलो आसीबनी। मसला भाजला बेले गैस रो फ्लेम को लो कर नेबे। देखंतु हमर मसलाटा बढ़िया से भाजी हे गलानी। मसलाटा भाजी हेले जड बढ़िया गोटे वासना आसी थाए। एबे हमें गैस ऑफ कर नबा। मुआ को गोटे प्लेट को काढी नेची। आको हमें ठंडा हवा को दबा। ठंडा हो सारा परे ही आको हमें ग्राइंडिंग करबा। जदि आपण हेमदस्तारे छेचुंदी तेबे आपण संगे संगे मध्ये छेची परिबे। देखंतु मसला हमर ठंडा हो जाईची। एबे हमें ग्राइंडिंग कर नबा। एठी मु नै जोटे ब्लेंडिंग जार रे मसला को एबे हमें ऐड करकी आर कोन करबे ना गोटे फाइन पाउडर बनै नबा। जेते बेले भी आपण मसला ग्राइंडिंग करछंदी ग्राइंडिंग कर साइला परे मसलार देखंतु कप को एटे टिके बाडे देबे। ग्राइंडर कप खोलिला बेले प्राय देखिथिबे आपणकर छिंक होउथिबो। छिंकटा ही हेउ हबनी काहेना मसला पाउडर उड़ीबनी। बाडे देला माने एक्स्ट्रा जो मसला पाउडर गुरा थिबो सेटा मेन जार को आपणकर पळेइबो। देखंतु ये फाइन पाउडर हे जेइची। एबे आको हमें गोटे बाउल को काढी नबा। आ बाउल को काढी साइला परे आमे एबे एथिरे नबा 1.5 चम्मच काश्मीरी लंका पाउडर। एटा मु कलर पे नउची। आपण जदि चाहिबे आको स्किप मध्ये कर परिबे। आ नॉर्मल लंका पाउडर जदि यूज करछंदी टिके हल्का नेबे काहे कि ना गोलमरीच आ आपणकर गोटा अलैच सेटा ही तरकारी की राग कर दबो। एबे हम एथे नबा टिके हाफ चम्मच रु टिके अधिक हल्दी पाउडर। आ एठी मु नउची गोटे चम्मच चीनी, गोटे चम्मच कस्तूरी मेथी। चीनटा देले तरकारी रा टेस्ट बहुत बढ़िया आसी थाए। आ तार राग लुण को से बहुत भावे बैलेंस करि थाए। एबे हमें एथे अल्प टिके पानी देके आको गोळेई नबा। गोळेई के आको किछि समय छाड़ी दबा। आ मसलाटा जदि आपण एई टाइप रो बनौछंदी ताहले तरकारी रा टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। आपनकर बट्टा मसला टाइप रो ही लागिबो। एबे आको हमें साइड की रखि दबा। एठी मु नै जोटे ब्लेंडिंग जार। एबे हमें एथे नबा 4 रि 5 टी काजू को मु आधा घंटा पूर्व बतुरे देइथिली। से टिके बतुरी के अछि। आपण जदि संगे संगे करिवे टिके हल्का उषुम पानी बतुरे देबे तापरे करिवे आ संगे संगे से बाटी हे जिवो। एठी देखंतु मु नेची 2 चम्मच चार मगज। आपण को पाखे जदि चार मगज नाही ता बदल आपण गोटे चम्मच पोस्त मध्ये नै परिबे। आको मध्ये मु आधा घंटा पूर्व पानी रे बतुरे देइथिली।
ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ଦହି। ଦହି ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଯଦି ଦହି ଟିକେ ଖଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ଚାମଚ ନେବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଖଟା ଦହି ବି ଏଥିରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ନଚେତ୍ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ କରିଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଆକୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ବତୁରିଥିଲି, ଏବେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖଦଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ମସଲାଟା ତରକାରୀରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିକି ବାଜିଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଭଲସେ ଛାଣି ନେବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜୁସ୍ ଛଣାରେ ହିଁ ଛାଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛଣା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମସଲା ପାଉଡ଼ରକୁ ଟିକେ ପୁରା ଫାଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ନେବା। ପୋଟଳ ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଟଳର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଯଦି ଆପଣ ଓଷା ବ୍ରତ ମାନଙ୍କରେ ବନାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଉଛି କଳା ଜିରା। କଳା ଜିରା ଦେବେ, ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନର୍ମାଲ ଜିରା। ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ପୋଟଳକୁ ପକାଇକି ପୋଟଳର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ, କାହିଁକିନା ପୋଟଳ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭାଜୁଛେ ପୋଟଳଟା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହାଇରେ ଦେଇକି ଭାଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଟଳର ଉପର ଅଂଶ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତରଟା ଜମା ବି ଭଲସେ ଭାଜି ହେବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳର କଲର୍ଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବତୁରାଇକି ରଖିଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଛେଚା ହେଇଥିବା ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବା। ଏଠି ମୁଁ 2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା କାଜୁ ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ରେ କିଛି ଲାଗିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଧୋଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କରିବା ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ୟେମି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ନୁହଁ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି ପୋଟଳ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।